sa Distrito 5, maka-Diyos, makatao ang serbisyo. Iboto Kuya G. Gadong, Kuya G. Gadong sa Distrito 5. Iboto number 2 sa Baluta, Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5, Kuya G. Gadong. Gadong sa Distrito 5. Iboto Kuya G. Gadong. Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5, Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5. Maka-Diyos, makatao ang serbisyo. May serbisyo totoo, Kuya G. Gadong. May serbisyo totoo, maka-Diyos, makatao. Si Kuya G. Gadong. Iboto number 2 sa Baluta, Kuya G. Gadong sa Distrito 5. Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5, maka-Diyos, makatao ang serbisyo. Iboto Kuya G. Gadong. Kuya G. Gadong sa Distrito 5. Iboto number 2 sa Baluta, Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5. Kuya G. Gadong. Gadong sa Distrito 5. Iboto Kuya G. Gadong. Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5. Kuya G. Gadong. Iboto sa Distrito 5. Maka-Diyos, makatao ang serbisyo. May serbisyo totoo, Kuya G. Gadong. May serbisyo totoo, maka-Diyos, makatao. Si Kuya G. Gadong. Iboto number 2 sa Baluta, Kuya G. Gadong sa Distrito 5.